Nabasa na. Hindi lang pala yun. Papa! Ingat doon! Tama na. Siguro 70 eh. Hoy! 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 Ay, may maskul! Ay, ano ba? Ay, wala na tuloy. Oh! Oh! Mama, Hoy! 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 Hey! Mabuti! Wala na! Hoy! Ay, dito baka mayroon na naman. Hoy, hoy, hoy. Thank you daw! Joke lang yan. Thank you daw!